السلام عليكم. اليوم غنشوفو صفحة 17 ميز apprentissage en français السنة الخامسة. لو groupe sujet et le groupe verbal. إذا التتمة ديال درس le groupe sujet et le groupe verbal. Donc je m'entraîne. Premièrement, on tourne le groupe, le GS, et souligne le GV dans chaque phrase. Donc le GS que machin allait faire le groupe sujet. أما GV فهو le groupe verbal. نعطيو مثال مثلا علي mange une pomme. Donc Ali c'est le groupe sujet, mange une pomme c'est le groupe verbal. عندنا هنا هاد الجمل هادو لي بيرسوناليتي غنديرو دائره ولا نديرو احاطه على الجروب سوجي ونسطرو على لو جي في اللي هو الجروب فيربال. اذا في هاد الجمل هادو les personnalités célèbres travaillent dans différents domaines. إذا الشخصيات المغربية المشهورة تشتغل في مجالات متعددة. إذا إلا فهمنا الجملة غادي نصنفو الجروب غنميزو بين الجروب فيربال وبين الجروب سوجي. إذا لي بيرسوناليتي سيليبر هما الشخصيات المشهورة المغربية. ترافاي يعني تعمل أو تشتغل في مجالات متعددة dans différents domaines. Donc automatiquement هنا les personnalités célèbres هي الجروب سوجي. إذا غادي نديرو ليه إحاطة. travail dans différents domaines هو الجروب فيربال. إذا الجروب فيربال هو الفعل وداكشي اللي كيتبعو، يعني الفعل زائد الزيادة اللي تبعه. Donc travail dans différents domaines. B. Jamel Debbouze et Gad Elmaleh sont deux humoristes marocains. Jamel Debbouze هما فكاهي وغاد المالح هما فكاهيان هما جوج الفكاهيين مغاربة. Donc Jamel Debbouze et Gad Elmaleh هما الجروب سوجي. بحال كنقول علي et محمد sont deux humoristes. كنقول هنا إذا جمال دبوز et Gad Elmaleh. هنا جمال دبوز et Gad Elmaleh sont deux humoristes marocains. هم فكاهيين مغاربة، جوج الفكاهيين مغاربة. Donc sont deux humoristes marocains هو الجروب فيربال. Après le championnat من بعد البطولة حكيم زياش a reçu le soulier d'or. إذا بعد الشامبيونا حكيم زياش نال الحذاء الذهبي. دونك ابخي لو شامبيونا غنستغنيو عليها. باقي لينا حكيم زياش هو الجروب سوجي a reçu le soulier d'or هو الجروب فيربال. Audrey Azoulay a été placé à la tête de l'UNESCO. Audrey Azoulay تعين على رأس اليونسكو. Donc Audrey Azoulay هو le groupe sujet a été placé à la tête de l'UNESCO, c'est le groupe verbal. Deuxième question, remplace le groupe les groupes sujets par il, elle, il avec s ou elle avec s. إذا هنا il إنت كنخدمو il في المذكر الغائب فهو مذكر غائب، و elle هي المؤنث الغائب. il هم يعني جمع المذكر الغائب، elle جمع المؤنث الغائب. il avec s جمع المذكر الغائب، و elle avec s كنستعملوها بجمع المؤنث الغائب. مثلا علي mange une banane. علي mange une banane. باش نعوضو علي كنقولو il mange une banane. كنقولو مثلا فاتحة va à l'école. باش نعوضو فاتحة غنعوضوها ب elle va à l'école. donc فاتحة va à l'école. il avec s مثلا عندي محمد et هشام regarde la télé. مثلا محمد et هشام regarde la télé. il هنا محمد et هشام غنعوضهم ب il avec s. نكتب il avec s. donc il regarde la télé. وكاين لاكور ديال لو سوجي مع الفيرب.
إلا كان مذكر كيكون إلا كان جمع مفرد إلا كان مفرد مذكر غيكون الفيرب مفرد مذكر. إلا كان مفرد يعني إلا كان جمع مذكر الفيرب غيكون جمع مذكر، ستادير كنزيدو ديك انت في الاخر ديال الفعل. مثلا علي محمد هشام regarde la télé، يعني كندير في regarde كنزيدو ديك انت. Donc je remplace les groupes sujets par il, elle, il avec s, elle avec s. Donc chaque jour كل يوم Sarah Bilali apprend davantage sur la Covid-19 auprès du docteur Raoult. إذا كل يوم سارة بلالي كتعلم المزيد من طرف الدكتور، مزيد من مرض كوفيد-19 من طرف الدكتور راولت، إذا لو غروب سوجي هنا هو سارة بلالي، إذا اوتوماتيكمون سارة بلالي غنعوضوها بال. Donc, chaque jour, elle apprend, donc Sarah Bilali, elle apprend davantage sur la Covid-19 auprès du docteur Raoult. Donc, chaque jour, elle apprend davantage sur la Covid-19 auprès du docteur Raoult. B. Tous les artistes marocains ont participé au festival Marrakech du Rire. كل الفنانين المغاربة شاركوا في مهرجان مراكش للضحك. Donc les artistes marocains, tous les artistes marocains, il avec S. Donc ils ont participé au festival Marrakech du Rire. Ils ont participé au festival Marrakech du Rire. C'est Jamel Debbouze a lancé le Jamel Comedy Club. ده جمال دبوز أطلق نادي جمال للكوميديا. دونك جمال دبوز غنعوضوه بإل، دونك حيت هو مذكر دونك غنديرو إل. Il a lancé le Jamel Comedy Club. Il a lancé le Jamel Comedy Club. Je m'évalue. Pour chacune des phrases, classe les groupes de mots dans le tableau suivant. Pour chacune des phrases, classe les groupes de mots dans le tableau suivant. Sarah Bilali veut former une équipe de chercheurs au Maroc. Sarah Bilali تريد أن تكون فرقة للباحثين في المغرب. Les chercheurs au Maroc. باحثين في المغرب. Donc on va pour chacune de ces phrases on va classer les groupes du mot dans le tableau suivant. إذا في هاد الجمل هادو غادي نصنفوا les groupes du mot في هاد الطابلو، le groupe sujet et le groupe verbal. إذا pour la première phrase, Sarah Bilali vous formez une équipe de chercheurs au Maroc. Et donc Sarah Bilali هي le groupe sujet. Veut former une équipe de chercheurs au Maroc, c'est le groupe verbal. Pour la deuxième phrase, certains Marocains exercent dans le milieu politique. بعض المغاربة يمتهنون في المجال السياسي أو يمتهنون السياسة. Donc certains Marocains, c'est le groupe sujet. Groupe verbal exerce dans le milieu politique. Sa Majesté le roi Mohamed VI a décoré des personnalités marocaines célèbres. Donc Sa Majesté صاحب الجلالة محمد السادس والشاحة a décoré شخصيات مغربية مشهورة. Donc أعطاهم وسام. Donc Sa Majesté le roi Mohamed VI, c'est le groupe sujet.
a décoré des personnalités marocaines célèbres. Voilà le groupe verbal. Donc, a décoré des personnalités marocaines célèbres. Deuxième question, complète avec un groupe sujet ou un groupe verbal. إذا غادي نكملوا بالجروب sujet ولا بالجروب verbal هاد الجمل هذه. Donc a reçu une médaille d'or. يعني نال ميدالية ذهبية. شكون هذا qui a reçu une médaille d'or? Peut-être il ou bien elle, يعني هو أو هي. Peut-être l'athlète, يعني الرياضي, ou bien quelqu'un d'autre, le sportif. ممكن يكون le sportif, ممكن يكون حكيم زياش. حكيم زياش qui a reçu une médaille d'or. إذا غنكتبوا واحد من هادو غنكتبوا مثلا l'athlète الرياضي. L'athlète a reçu une médaille d'or. الرياضي نال ميدالية ذهبية. La scientifique العالمة des recherches dans un célèbre laboratoire. العالمة يعني أنجزت أبحاث في مختبر مشهور. مثلا إذا غادي نكتبوا أفي. دونك العالمة أنجزت أبحاث في مختبر مشهور. Donc la scientifique a fait des recherches dans un célèbre laboratoire. C a rejoint ses parents immigrés en Europe. Donc il a ou bien elle a rejoint ses parents immigrés en Europe. غنكتبوا غير un pronom personnel elle ولا نقدروا نكتبوا il. Donc il a rejoint ses parents immigrés en Europe. D, les personnalités célèbres. يعني الشخصيات المشهورة dans leur pays d'origine. Donc sont récompensés. يعني نالوا حازوا جوائز dans leur pays d'origine. حازوا جوائز في بلدهم الأصلي. Donc sont récompensés dans leur pays d'origine. Donc troisième question, compose une phrase avec chacun des groupes sujets suivants. إذا غادي نشكلوا جمل في هاد لي جروب سوجي اللي تعطاو لينا. Le sportif, la femme politique, il. الرياضي, المرأة السياسية. Il, pronom personnel, la troisième personne du pluriel. Pour la troisième personne du pluriel, il. Donc A, le sportif a reçu une médaille. يعني الرياضي نال أو حاز ميدالية. Pour la femme politique, la femme politique fait des études de droit. يعني المرأة السياسية يعني قامت بدراسات أو أنجزت دراسات في الحقوق أو في le droit. كنقولوا de droit. Elle fait des études de droit. La femme politique fait des études de droit. Ils vont à l'école. Ils يعني ذهبوا إلى المدرسة. Ils vont à l'école. À l'école. Donc ils vont à l'école. موعدنا يتجدد في الحصة المقبلة.